उस्ताद राहत फतेह अली खान, बांग्लादेश। I am feeling very honored to be here first time in BBR. I wish you very, very good luck, best of wishes. Thank you so much. The legendary from the both country, from Pakistan and Bangladesh, Madam Runa Laila ji. I need a very, very big round of applause for Madam Runa Laila ji. ওয়ালটনের পণ্য কিনে জিতে নিতে পারেন নগদ 20 লক্ষ টাকা। ডাবল মিলিয়ন অফার, ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে পেতে পারেন 20 লক্ষ টাকা। রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার। With a very spiritual Ustad Nusrat Ali Khan Sahab ka wale Allahu Allahu जिसमें नगमा कोई, जिसमें खुशबू कोई, जिसमें जैसे महकती हुई चांदनी। आफरी 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 खुशदारी तारी मुमकिन ऐसे तू मुस्कुराई नजर गया मेरे रश के कमर। Thank you very much.